الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الكلام لازال في أركان الصلاة ووقفنا على الركن الرابع من أركان الصلاة. الركن الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة. نعم قراءة الفاتحة فالفاتحة ركن من أركان الصلاة بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم والبسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة من القرآن إلا سورة براءة. في سورة براءة يحرم في أولها ويكره في أثنائها عند بعض العلماء، ويكره في أولها ويسن في أثنائها عند بعض العلماء. فأي ماذا؟ سورة براءة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها نزلت بالفضيحة على المنافقين ونزلت بالغضب على المشركين والعياذ بالله. والبسملة فيها الرحمة، فيها اسم الرحمن اسم الرحيم الله الرحمن الرحيم، الأسماء العظيمة من أسماء المولى سبحانه وتعالى. فلهذا لما فيها من الرحمة فما ناسب الآية السورة سورة الفاضحة. ما هي سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين؟ هي سورة براءة. Masih melanjutkan kajian kita tentang pembahasan rukun-rukunnya sholat. Dan sekarang melanjutkan di rukun yang keempat dari rukun-rukunnya sholat, yaitu membaca Fatihah dengan basmalahnya serta basmalahnya. Fatihah itu merupakan rukun dalam sholat karena ada hadis yang mengatakan la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak dianggap sholat orang yang enggak baca Fatihah ketika sholatnya. Ketika sholat enggak baca Fatihah berarti enggak dianggap dia telah melakukan sholat. Enggak ada sholat untuk dia, enggak dianggap sudah melakukan sholat. Karena ada hadis seperti itu, maka sama ulama dikatakan Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukunnya sholat. Dan tadi dikatakan Fatihah serta basmalah dalam pembacaan Fatihah. Basmalah itu merupakan salah satu ayat yang ada di surat Fatihah dan di surat-surat yang lain. Di awal setiap surat itu Fatihah merupakan ayat, kecuali dalam satu surat. Satu surat di Quran nggak ada Fatihahnya. Fatihah di sana bukan merupakan ayat, malah nggak boleh dibaca di surat itu. Surat apa? Surat Bara'ah atau surat Taubah. Sebagian ulama mengatakan di situ nggak boleh, ketika awalnya nggak boleh, juga di tengahnya dibilang nggak boleh untuk membaca Fatihah menurut sebagian ulama. Kenapa kok di surat Bara'ah nggak dibaca Fatihah itu? Karena surat Bara'ah itu surat yang nunjukin, dari awal surat itu Allah nunjukin kemurkaannya pada orang kafir, pada orang-orang musyrik. Sedangkan Fatihah itu isinya rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan kemurahannya Allah. Yang ada kayak gitu. Jadi nggak sesuai ketika dibacain rahmatnya Allah,
kebaikannya Allah, bisa Allah lagi marah kita nyebutin kebaikannya, nggak cocok. Semua ulama dibilang itu nggak cocok, akhirnya nggak disunahin baca di awal surat Bara'ah. الفاتحة تجب في كل ركعة في الصلاة، كل ركعة في كل صلاة، صلاة فريضة أو نافلة لازم من قراءة الفاتحة في كل ركعة، في سرية في جهرية، تجب على الإمام على المأموم على المنفرد. ما قرأ الفاتحة ما تصح صلاته إلا في ركعة المسبوق. إذا أجيت وأدركت الإمام راكعا فإنك تحرم، ثم بعد ذلك بعد أن تحرم تهوي راكعا وتسقط عنك الفاتحة ويتحملها الإمام، ويتحملها عنك الإمام. بس في هذه الركعة تسقط عنك الفاتحة إذا كنت مسبوق كلها أو بعضها. أحمد الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين، جيت متأخر مسبوق أنت، قال الإمام الله أكبر، يتحمل عنك بقية الفاتحة، فقد تسقط عنك الفاتحة كلها أو بعضها بمن للمسبوق فقط. باقي ما لابد من قراءة الفاتحة. ما تحفظها احمل المصحف، لازم في حفظ، احمل المصحف أو في الجوال اقرأها من الجوال، ما في عذر في قراءة الفاتحة، لابد في كل ركعة من قراءة الفاتحة. نعم، فلا بد من قراءة الفاتحة. فإذا قصرت فيها ما تصح الفاتحة كاملة، حروفها كاملة. لو نقصت حرف واحد ما تصح في فاتحتك. والتشديدات، الحرف المشدد بحرفين، فلو خففت مشددا نقصت حرف من الفاتحة ما تصح فاتحتك. فلا بد أن تشدد المشدد، فلو ما شددته ما تصح فاتحتك، لا بد تأتي بالحرف على أمود. وكم حروف الفاتحة؟ كم حروف الفاتحة؟ 155 بقراءة ملك يوم الدين، و156 بقراءة مالك يوم الدين. فلا بد أن تكون الحروف عدد. فإن لم يستطع الفاتحة قرأ من القرآن بقدر حروف الفاتحة 156 أو 55. فإن لم يستطع قرأ من الأذكار بعدد حروف الفاتحة، حروف الأذكار كحروف. إن لم يستطع، وإلا فالفاتحة واجبة على كل حال. نعم، فيراعي التجديدات، يراعي التجديدات. يقول بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لو قال إياك نعبد إياك نعبد ما تصح الفاتحة. وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللام مشدد، لو قال ولا الضالين ما تصح ذات ولا الضالين لأن اللام مشدد. آمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد، آمين ليس من الفاتحة، لكن يسن أن تقول ذلك بالفاتحة آمين، ويسن للمأموم الجهر بها مع الإمام في الصلاة الجهرية. نعم، فعرفنا إذن أن التشديدات لابد، لأنك إذا خففت مشددا فقد نقصت حرفا من حروف الفاتحة. Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca, harus untuk dibaca di setiap rakaat, setiap sholat apapun itu, sholat fardu atau sholat sunnah, semuanya dibaca Fatihah di sana, diwajibkan buat baca Fatihah. Baik itu sholat yang perlu dibaca keras, yang jahriyah,
atau salat yang suaranya pelan, yang sirriyah, semuanya dibaca Fatihah. Baik imam atau makmum semuanya harus baca Fatihah. Rukun buat semuanya. Bukan imam tok yang baca, makmumnya enggak. Makmum juga baca, harus baca juga. Imam dan makmum semuanya baca. Kecuali makmum kalau dia masbuk. Dia telat. Jadi dia pas takbir imam sudah mau ruku atau sudah ruku, dia ditanggung sama imam. Kalau kayak gini dia nggak wajib baca Fatihah, atau wajib nggak semuanya, sebagian aja. Contohnya kayak dia datang imamnya sudah ruku, langsung takbiratul ihram, habis takbiratul ihram langsung takbir buat ruku, nggak baca Fatihah. Ini pas kayak gini nggak wajib buat baca Fatihah. Atau dia takbir baru baca Fatihah berapa 2 ayat, imam sudah ruku, ikut ruku, nggak wajib semuanya. Keadaan seperti ini toh yang nggak wajib buat baca Fatihah. Lebihnya yang lainnya wajib semua baca Fatihah. Yang di keadaan yang masbuk itu imam yang nanggung Fatihahnya dia. Kalau dia nggak hafal Fatihah gimana? Tapi dia bisa baca ya, ambil mushaf, ambil Quran sambil baca nggak apa-apa. Bawa buku, bawa Quran, dibuka sambil ngeliat, ambil baca Fatihah. Pokoknya selama dia masih bisa buat baca, harus buat baca. Dan itu bacaan Fatihahnya harus benar. Nggak boleh ketika sholat baca Fatihahnya salah-salah, hurufnya salah-salah dia ngomong. Nggak boleh, harus benar. Ada antar di Fatihah, ada tasdid-tasdidnya, itu harus dibaca benar. 2 huruf, baca 2 huruf, jangan dijadiin satu. Jangan kalau dia ngurangin 1 huruf di tasdidnya itu, atau ngurangin salah baca hurufnya, nggak sah Fatihahnya, ntar nggak sah juga sholatnya. Jadi harus dibenerin bacaannya. Tasdid diperhatikan. Hurufnya Fatihah itu di Quran, hurufnya Fatihah dalam surat Fatihah itu ada 155 huruf. Kalau kita bacanya pakai Maliki, pakai pendek. Kalau panjang bacaannya berarti 156. Ada dua qiraah, itu ada 2 bacaan, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang satu 195, satu 156. Ini kalau dia nggak bisa baca surat Fatihah, tadi nggak bisa baca, bawa kitab juga, bawa Quran juga nggak bisa, atau nggak bisa bacanya, dia baca ayat seukuran hurufnya Fatihah, atau baca dikir-dikir. Kalau dia nggak bisa juga, baca dikir-dikir seukuran surat Fatihah. Ayatnya berapa hurufnya, ya kita kira-kira yang hurufnya sama juga. Tadi itu semua tasdid harus dia baca dengan benar. Kayak iyyaka itu 2 huruf, jangan sampai bacanya ntar jadi 1, jadi iya, ya yang 1 hilang, nggak boleh, nggak sah ntar sholatnya. Atau tasdid yang lain, waladdallin, lamnya jangan sampai 1 tok bacanya, jangan dolin, nggak ada, lam 1-nya hilang. Baca, pokoknya harus dibaca semua. Tasdid-tasdidnya dibenerin. Yang lainnya juga, pokoknya jangan sampai kurang. Kalau kurang bisa nggak sah sholatnya. Dan setelah Fatihah itu disunahin baca amin. Itu semua imam, makmum. Kalau sholatnya sholat yang imam baca keras,
Berarti makmum sama imam semuanya baca keras bareng-bareng. تشديدات الفاتحة مع البسملة 14 لابد تراعيها، لأن البسملة آية من الفاتحة. من قرأ الفاتحة ولم يبسمل فقد نقص آية من الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. بهذا الحديث الذي رواه الإمام الدارقطني نعرف أن البسملة آية من الفاتحة. فكثير من الناس اليوم يصلي ويبسمل، فإذا ذهب إلى العمرة جاء ما عاد يبسمل بعدين، يا خير عمرة ذي، لأنه جاهل فيقلد ولا يعرف شيء. لماذا لا تسأل أهل الذكر حتى تعرف؟ لا، يقلد فقط. فإذا جاءت مسألة ما عرفناها لابد نسأل أهل الذكر حتى نتعلم، لا نقع في الغلط. فإن الغلط مصيبة، والسكوت على الغلط مصيبة أكبر. انتبه، تكون من الذين يبسملون فإذا ذهب إلى العمرة ما عاد بسمل، لو ما راح للعمرة كان أفضل علشان يبقى على حالته. كان أول يبسمل، كان في محبة في ذا، فلما راح العمرة تغير، ما عاد يبسمل وصار المحبة في قلبه معاجي. مصيبة. لو بقيت أحسن منكسرا ومقرا بالذنب وأنت مقصر خير لك من أن تكون في عبادة وأنت مغرور ومخالف لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو وقع في قلبك بغض لأحد من المؤمنين، أو تكفر أحد من المؤمنين والعياذ بالله. فهذه مصيبة كبيرة قد ابتلينا بها في هذا الزمان. Bacaan Fatihah tadi dengan tasdid-tasdidnya. Tasdidnya Fatihah itu ada 14 kali tasdid kalau dihitung sama basmalahnya. Dan basmalah ini harus buat dibaca. Gak boleh kalau seorang gak baca basmalah, ngurangin basmalah dari Fatihah, maka gak sah sholatnya. Karena ada hadis yang mengatakan, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Fa'innaha ayatun minha." Ada hadis yang mengatakan kalau kalian baca Fatihah, baca juga bismillahirrahmanirrahim, baca juga basmalahnya. Karena basmalah itu juga ayat dari Fatihah. Itu disebutin di hadis yang diriwayatin Imam Darqutni. Jadi sekarang ini banyak orang-orang ketika sholat baca Fatihah, insyaallah sudah benar bacaan sholatnya. Tapi ketika umroh ngelihat di sana nggak baca Fatihah, nggak baca basmalah, akhirnya pulang nggak baca basmalah lagi. Niru-niru yang di sana. Kita mau niru itu tanya dulu sama orang yang punya ilmu, tanya dulu sama orang alim. Ini benar enggak? Kalau di sana nggak baca basmalah, ini benar apa enggak? Bisa ditiru apa enggak? Jangan langsung niru-niru aja. Ngikut bahasanya, ngikut dengan buta tanpa ngeliat-liat dulu. Ikut aja. Jangan kayak gitu. Ini malah umrohnya, hajinya malah enggak bikin dia tambah bagus, malah bikin sholatnya setelahnya jadi enggak sah kalau kayak gini. Ahsan enggak usah, lebih baik enggak usah umroh sekalian biar sholatnya bener. Maksud habis umroh malah sholatnya jadi malah enggak bener. Nih salah. Kalau kita mau ngikutin yang bener. Ngikutin yang, kalau mau ikut tanya dulu bener apa enggak ini, biar enggak sembarangan dalam ngikutin sesuatu.
seorang itu kalau dia melakukan kesalahan, tetap dalam kesalahannya dia tetap melakukan kesalahan, tapi di hatinya ada rasa penyesalan, ada rasa sedih karena melakukan maksiat, itu lebih baik daripada dia setelah tobat malah yang ada sombong, malah yang ada sebaliknya. Lebih baik dia masih punya aib, punya kesalahan, tapi di hatinya ngerasa bersalah, ngerasa rendah diri. Jangan kayak habis umroh terus orang dikafir-kafirin. Ini nggak bener, ngikut-ngikutin yang nggak bener. Jangan sampai kita melakukan hal yang kayak gini. كذلك من شروط الفاتحة وموالاتها شرط للفاتحة وترتيبها وموالاتها وترتيبها. من شروط الفاتحة مراعاة تشديداتها وموالاتها وترتيبها. موالاتها بأن لا يحصل فصل بين شيء من آياتها أو كلماتها، بأن يسكت سكتة عمدا من غير عذر زيادة على سكتة التنفس. أما هذه سكتة التنفس معذور فيها، لا، الإنسان قد يحتاج للتنفس، زيادة عليها إذا كان من غير عذر تنقطع الفاتحة، يجب عليك أن تستأنف الفاتحة من أولها. لابد من موالاة الآيات والكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فلو زايد على سكتة التنفس هذه سكت، لابد يستأنف الفاتحة من أول، إلا إذا سكت نسي مالك يوم الدين إيش بعد نسي، فزي سيتذكر، وإن كان السكوت الطويل ما يضر، لأنه نسي يتذكر إيش الآية اللي بعدها، معذور هذا. نعم. في غير هذا لا، يجب عليه يستأنف الفاتحة من أولها. الصلاة ما تبطل، كما لو خفف مشددا بالفاتحة الصلاة ما تبطل إذا أرد، لكن يجب عليه أن يستأنف الفاتحة من أولها. أرد اللحن الذي لا يغير المعنى ما تبطل بصلاة، لكن تبطل به الفاتحة فيجب عليه استئنافها، بخلاف اللحن الذي يبطل به المعنى فإنه يبطل الصلاة. فالموالاة بين الكلمات وبين الآيات واجب، الضابط لا يفصل، لا يفصل زيادة على سكتة التنفس. فإن سكت بقدر التنفس بقصد قطع التلاوة بطلت فاتحته فلم تبطل صلاة. أما لا بقصد التلاوة ما يضر، لا بقصد قطع التلاوة ما يضر ذلك، إذا كان السكوت بقدر سكتة التنفس. شرط من شروط الفاتحة والموالاة وترتيبها كذلك شرط من شروط الفاتحة أن ترتب الآيات، فأن تأتي على النظم المعروف المألوف. نعم. لا يجوز قراءة القرآن الفاتحة ولا غيرها بغير بآية وبيأخر آية، أو بيقرأ السورة من آخرها لأولها، حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأن القرآن معجز بكل كلمة وكل حرف وعلى نسقه المعروف معجز. نعم. فإن خالف ذلك، خالف ترتيب الآيات، ننظر فيه. إن غير المعنى أو أبطل المعنى بطلت الصلاة، حرام وتبطل الصلاة إن كان عالما عامدا. أما إن قدم مؤخر في الآيات لكن لا يغير المعنى فإنها لا تبطل صلاته، لكن تبطل تلاوته. كأن قال بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين، قدم إياك نعبد على مالك يوم الدين، ما يغير المعنى، لكن ما تبطل الصلاة، لكن تبطل الفاتحة فيجب عليه إعادتها، عليه
إعادتها من أولها. هذا نعم. لو أخطأ في قراءة السورة مثلا هل تبطل الصلاة؟ قراءة السورة كذلك إذا أخطأ خطأ يغير المعنى وكان عمدا بطل صلاته، وإلا فلا تبطل صلاة من حيث بطلان الصلاة. هذا نعم. نحن ذكرنا الفاتحة لأنه ركن، أما السورة نفس الشيء إذا أخطأ فيها عمدا بخطأ يغير المعنى بطلت صلاته، وإذا لم يغير المعنى لم تبطل صلاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salah satu syarat dari membaca Fatihah adalah mualah. Mualah dibaca secara runtun. Yang kedua, syaratnya Fatihah lagi harus tertib sesuai dengan urutan yang sudah maklum dalam tertib ayat di surat Fatihah. Syaratnya lagi membaca Fatihah adalah tasydid-tasydidnya itu semuanya juga harus dibaca. Sekarang dibahas mualah. Mualah itu apa? Mualah itu kita membaca surat Fatihah secara runtun. Jadi saya berkesinambungan. Tidak ada jeda yang panjang antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bagaimana menghitung jedanya dikatakan panjang? Jeda dikatakan panjang ketika dia sengaja dan jedanya lebih dari jeda untuk bernafas. Itu kalau ada jeda lebih dari kita bernafas antara ayat satu dengan ayat yang lain, dan itu disengaja bukan karena udzur, maka Fatihahnya harus diulang. Salatnya tetap sah, tapi salatnya sah, tapi Fatihahnya harus diulang. Adapun jeda untuk tanafus itu ya ma'dzur tentu saja. Orang membaca Fatihah tentu saja harus bernafas, maka itu dimaafkan. Tapi kalau lebih, maka harus diulang Fatihahnya. Jadi kalau jedanya nggak lebih dari tanafus, Bismillahirrahmanirrahim, nafas, Alhamdulillahirabbil alamin, nafas. Jadi tidak masalah. Tapi kalau lebih harus diulang Fatihahnya. Tapi kalau jedanya lama gara-gara lupa, ini tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lupa akhirnya apa bacanya. Ini tidak masalah meskipun panjang, dimaafkan. Tapi kalau lama jedanya lebih dari saktatut tanafus, diamnya tanafus, dan itu disengaja, maka diulang Fatihahnya. Salatnya tidak batal, hanya diulang Fatihahnya saja. Begitu juga ketika membaca huruf yang harusnya ditasydid tapi tidak ditasydid, itu juga Fatihahnya harus diulang, tapi salatnya tetap sah. Begitu juga ketika ada lahn, salah pengucapan huruf tapi tidak merubah makna, itu juga harus diulang Fatihahnya, tapi salatnya tidak batal. Tapi kalau lahannya, kesalahan dalam pengucapan huruf ini bisa sampai merubah makna, maka salatnya juga batal. Ini yang dibahas adalah apa? Pembahasan mualah. Sekarang tertib. Tertib itu apa? Tertib kita membaca Fatihah sesuai dengan urutan yang sudah maklum itu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Begitu juga dengan surat, membaca surat harus dibaca sesuai dengan urutan yang ma'ruf di Al-Qur'an. Kalau dia membaca Fatihah atau membaca surat tidak urut, tidak sesuai dengan urutan yang maklum di Al-Qur'an, maka dosa kalau sengaja dan harus diulang. Kenapa? Karena Quran itu mukjiz. Quran itu apa? Salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW dengan salah satu sastranya yang tinggi. Kalau dirubah susunannya, ini bisa merubah apa? Bisa merubah apa? Nilai sastra, nilai ijaznya dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh dirubah-rubah urutannya. Kalau sampai ngerubah urutan sehingga maknanya bisa berbeda, maka salatnya batal. Tapi kalau ngerubah urutan tidak sampai berubah maknanya, ini
sholatnya tetap sah, cuma Fatihahnya yang harus diulang. Tadi saya nanya bagaimana kalau baca surat dan dia salah dalam lahan sehingga bisa merubah makna. Kata beliau sama, kalau lahannya sampai merubah makna dan itu disengaja berarti sholatnya juga batal. من شروط الفاتحة كذلك وإخراج الحروف من مخارجها. لابد تخرج كل حرف من مخرجه. لو أبدلت حرف بآخر ما تصح فاتحتك. فلو قال الحمد لله، الحمد ما يصح فاتحتك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما تصح فاتحته. أبدل حرف بحرف. قال أو أدغم في غير محل، قال المستقيم، قال المتقين، أبدل حرف بآخر كذلك ما تصح فاتحته. لابد أن يأتي بكل حرف صحيح من مخرجه. وليس في الفاتحة ضاء، قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أبدل الضاد إلى ضاء ما تصح كذلك. ولا غير المغضوب، مغضوب عليهم ولا الضالين. الضاد ما يخرج، اللسان ما تخرج، بل تكون بالجانب الأيسر، بخلاف الضاء فاللسان تخرج. فإذا ليس في الفاتحة ضاء، فلا بد يأتي بها على هذا. نعم. فإن أبدل حرف بآخر أو لم يخرج من مخرجه لم تصح فاتحته. نعم. فإن غير المعنى وكان عالما بطل صلاته، وإلا فقراءته لتلك الكلمة تبطل فقط. لتلك الكلمة يقول الحمد لله غير المغضوب، هو غلط بس يردها ثاني، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين، غلط، ردها على الصحيح. صراط الذين، قال الذين، صراط الذين ما تصح فاتحة الباطل، ما يغير المعنى، يردها من أولها على الصواب. إذا لم تغير المعنى هذا يردها على الصواب. نعم. ولا يجب عليه استئناف الفاتحة من أولها إذا كان قصر الفصل. نعم. بل يأتيان إذا كان غير عامل غير عالم يأتي بالصواب، بعد ذلك يأتي بالصواب. وإن طال الفصل ابتدأ الفاتحة من أولها. فهمت؟ هذا يتنبه له. أما إذا كان هو مولد ما يستطيع الحمد وما يستطيع، مولد مثال، علمنا وكذا نتعلمه شيء بمثال مسكين، صلاته صحيحة وواجب عليه يتعلم حتى يتمكن، لكن لا يجوز أن يقع إماما. واحد إمام يقول الحمد أو المغضوب الذين، كل من يصلي خلفه صلاته باطلة، ويأثم التأمير إذا عين إمام يلحن في الفاتحة أو يغير حرف بحرف. لماذا يأثم؟ هو لأنه قبل هذه الوظيفة، ويأثم التأمير لماذا؟ لأنه صلاته وصلاة، وإن كان معذور ما استطيع صلاته صحيحة، لكن كل من يصلي خلفه صلاته باطلة، علم أو لم يعلم، ولو في صلاة سرية، من باب أولى الصلاة الجهرية. Ya, salah satu syaratnya baca Fatihah lagi harus membaca huruf-huruf Fatihah sesuai dengan makhrajnya. Tidak boleh ada kesalahan baca, tidak boleh ada lahn. Seumpama merubah huruf Fatihah dengan lafaz yang enggak sesuai, maka tidak sah bacaan Fatihahnya. Contoh, membaca alhamdulillah makhrajnya keliru, alhamdulillah, tidak sah Fatihahnya.
Terus apa? Ghairil maghdubi, maghzubi. Tidak sah Fatihahnya. Mustaqim, muttaqim, tidak sah Fatihahnya. Dan dalam Fatihah itu tidak ada dha, yang ada dhad. Ghairil maghdubi, bukan maghzubi. Yani dhad itu lidahnya tidak keluar dari lidah, tidak keluar dari gigi. Adapun dha itu keluar lidahnya, kelihatan lidahnya. Jadi dua makhraj yang berbeda, makanya hati-hati kalau baca. Tapi kalau sampai lahannya merubah makna dan dia sadar dan disengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau lahannya tidak sampai merubah makna yang seperti tadi, maka yang wajib bagi dia adalah mengulang bacaan yang salah tadi. Dia keperucut misalnya, secara nggak sengaja bilang alhamdulillah, ya sudah alhamdulillahnya itu dibaca. Atau ghairil maghzubi, karena terbiasa ngomongnya seperti itu, akhirnya ketika maghzubi bacanya maghzubi, ya harus diulang ghairil maghzubi gitu saja. Bagian itunya yang harus diulang. Al-zina, ya dari situ yang salah, intinya dari yang salah itu harus diulang dengan catatan jedanya tidak lama antara kesalahan tadi dengan sadarnya dia. Tapi kalau jedanya lama, harus diulang dari awal. Jadi ini salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Adapun orang yang memang susah dalam pengucapannya, seperti contohnya mu'allad misalnya, susah dalam mengucapkan huruf, sudah diajari nggak bisa. Maghdubi, maghzubi. Alhamdu, tetap diajari nggak bisa. Terus gimana sholatnya? Apakah nggak usah sholat? Nggak, tetap sholat. Sholatnya dia sah, tapi dia harus terus belajar sampai dia bisa membaca Fatihah dengan benar. Dan catatan yang penting, orang seperti ini tidak boleh jadi imam. Lu kan sholatnya dia sah, ya sholatnya dia sah. Tapi orang-orang yang sholat di belakang dia, sholatnya tidak sah. Karena bacaan Fatihahnya dia salah, dia hanya dimaafkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi, sholat apapun, baik sholat sirriyah atau sholat jahriyah, sholatnya tidak sah. Sholat yang sirriyah saja, yang nggak harus dibaca keras, seperti sholat zuhur dan sholat asar, itu saja tidak sah, apalagi kalau sholat jahriyah seperti maghrib dan isya. Dan dosa takmirnya kalau nunjuk orang seperti ini jadi imam. Begitu juga dia dosa kalau dia sadar, dia kalau baca Fatihah nggak benar, ditunjuk jadi imam kok dia mau. Jadi dia menerima jadi imam dosa, takmirnya yang nunjuk dia jadi imam juga dosa. Makanya ini harus diperhatikan. Wa min syurut al-Fatihah وعدم اللحن المخل بالمعنى. عدم اللحن المخل بالمعنى. فإن لحن خل بالمعنى تبطل الصلاة إن كان عامدا عالما. بل قد يكفر إن قصد المعنى والعياذ بالله. صراط الذين أنعمت. إن قصد المعنى وأنت منعم أنت. أو كسر حتى كذلك إن قصد المعنى يكفر. وإلا إن كان ما قصد المعنى لكن تعمد حرام يأثم وتبطل صلاته. تبطل صلاته إن كان عامدا عالما. أو يبدل لكن لا يتغير المعنى بلا معنى. قال مستقيم بالنون، مستقيم ما لها معنى أصلا. أبدل غير المعنى لكن لا إلى معنى آخر، إلى غير معنى. كذلك يضر ذلك إن كان عامدا عالما بطلت صلاته. يحرم ذلك. ويحرم اللحن الذي لم يخل ولا يبطل. حرام إذا علم وتعمد. اللحن عرفنا اللحن الذي يخل بالمعنى حرم. أما اللحن الذي لا يخل بالمعنى يحرم إذا كان عامدا عالما. حرم. وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا حرمة ولا بطلان. اللحن الذي لم يخل بالمعنى
هذا ما يحرم إذا كان تعمد حرام، وإلا فلا حرم ولا يبطل الصلاة. مثال الحمد لله، قال الحمد لله، قال الحمد لله. إياك نعبد، قال إياك نعبد أو نعبد. لحن نعم يحرم إن قصد عمدا عالما، وإلا فلا. لكن إذا ما قصد ذلك فلا إثم عليه ولا بطلان، لأنه لحن لم يغير المعنى ولم يقصده، فلا إثم ولا بطلان. فإن قصد ذلك أثم، عرفت؟ ولا تبطل به الصلاة. هذا بعض شروط أركان الفاتحة. وإذا كان هناك سؤال ينبغي الإنسان أن يسأل، لا يستمر على الخطأ حتى يتدارك. إن أخطأ فيما مضى يتدارك فيما هو آتي. Ya, salah satu syarat Fatihah lagi adalah tidak ada kesalahan bacaan dalam membaca Fatihah. Kalau sampai ada kesalahan dalam membaca Fatihah dan sampai merubah makna, maka sholatnya batal. Contoh, siratal ladzina an'amta harusnya dibaca an'amtu. Ini kan berubah maknanya. Dari kata an'amta ke an'amtu itu bisa merubah makna dalam bahasa Arab. Nah, ini batal sholatnya kalau dilakukan secara sengaja. Bahkan yang merubah makna seperti ini, dari an'amta menjadi an'amtu ini, kalau dia sengaja maknanya, an'amta maksudnya engkau yang memberi nikmat wahai Allah Subhanahu wa taala. Kalau an'amtu berarti saya yang memberi nikmat, atau an'amti sewotnya muannas. Ini kan makna yang salah, yang membahayakan akidah. Kalau disengaja makna ini bukan hanya dosa lagi, bahkan bisa keluar dari agama Islam. Jadi kesalahan merubah makna ini kalau dia sengaja dan dia tahu sadar akan kesalahan tersebut, maka sholatnya juga batal. Bukan hanya Fatihahnya saja, tapi sholatnya batal. Tapi kalau kesalahannya tidak merubah makna, maka tidak haram. Tadi kalau kesalahannya bisa merubah makna, itu haram hukumnya dan sholatnya batal. Tapi kalau kesalahannya tidak sampai merubah makna, maka tidak haram, tapi Fatihahnya tidak sah. Contoh, mustaqim dirubah menjadi mustaqim. Mustaqim tidak ada maknanya sama sekali. Ini batal sholatnya. Kalau dia tahu dan sadar dan sengaja. Jadi dari yang ada maknanya berubah menjadi tidak ada maknanya sama sekali. Dari mustaqim menjadi mustaqim. Ini sholatnya batal. Adapun yang tidak merubah makna, dia lupa dan tidak tahu, maka tidak haram dan tidak batal sholatnya. Contoh alhamdulillahi dibaca alhamdulillahu. Ini tidak merubah makna. Kalau dilakukan secara lupa dan dia tidak tahu, maka tidak haram dan tidak batal sholatnya. Jadi inilah salah satu poin penting yang harus diperhatikan dalam membaca Fatihah. Dan kalau ada pertanyaan harus ditanyakan, jangan sampai terus menerus dalam kesalahan. Allah yafaqihna fid din wa yahdina ila siratal mustaqim. Mau tanya. Marhaba. Mau tanya. Tafadhal. Fatihah yang pertama benar ya. Maliki yaumiddin. Kedua, Maliki yaumiddin. Kan orang panjang itu atau ini. Terima kasih. نعم. قراءتان سبعيتان في القرآن، قراءة مالك ومالكي، قرأ بهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي عليه عمل السلف الصالح يقرؤون في الركعة الأولى مالكي وفي الركعة الثانية بقراءة ملكي. نعم. فإذا قرأ في الركعتين أو في الصلاة كلها بملكي صحيح، أو في الصلاة كلها بمالكي في الأولى والثانية، أو في الرباعية في الثالثة والرابعة أيضا، فالصلاة صحيحة. لكن الذي عليه عمل السلف يقول في الركعة الأولى مالكي وفي الركعة الثانية ملكي. إذا أراد أن يفعل ذلك يا أخي، وإلا فالصلاة صحيحة على كل حال. Ya, jadi bacaan Maliki Yaumiddin dibaca panjang dan Maliki Yaumiddin dibaca pendek, itu dua-duanya
qiraah sab'ah, warid dari Nabi Muhammad SAW. Dan dua-duanya kalau dibaca dalam sholat itu sah. Justru amalnya salaf di rakaat pertama itu dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, di rakaat kedua dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Jadi intinya kita baca dengan qiraat yang manapun dari dua qiraat tadi sah. Kita seluruh rakaat kita baca Maliki Yaumiddin misalnya, sah sholatnya. Atau seluruh rakaat kita baca Maliki Yaumiddin juga sah sholatnya. Jelas. Allah yafaqihna fid din. Agak lagi. Zina kembali kitab Nabi Muhammad ar-Rauf ar-Rahim ya Rahman ar-Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.